सो नेक्स्ट टॉपिक आमचो आसा पॅटर्न्स इन प्रॉडक्ट्स. ओके, म्हणजे कितें तर आमी प्रॉडक्टान कितें अशें यूज करूं शकता की आमचें सिम्प्लिफिकेशन रोखडें जातलें, म्हणजे रोखडें आमकां आन्सर मेळटलें. ओके, रॉक्सी एंड इस्तू आर प्लेइंग विथ मल्टिप्लिकेशन. दे एनकाउंटर एन इंटरेस्टिंग टेक्नीक फॉर मल्टिप्लायींग अ नंबर बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन. सो हांगासर एक नंबर दिला पळय. Roxy evaluated 116 into 5 as 116 into 5. आता तेणी 5 आसा पळय तो कसो बरयला 10 डिवायडेड बाय 2, बिकॉज 2 जर 10 डिवायड केलो जाल्यार 5 येतलो, रायट. सो हांगासर तेणी 5च्या जाग्यार 10/2 बरयला. सो आतां हो 2 116 डिवायड करूं शकता, म्हणजे आमी कट करूं शकता तेका कट करून आमकां 58 मेळ्ळें. ओके, आनी 58 इंटू 10 आतां आमकां खबर आहा आनी तुमकां हांवें शिकयला बी, जेन्ना खंयच्या नंबराक तुमी इंटू 10 इंटू 100 इंटू 1000 अशें करता तेन्ना तो नंबर बरोवप आनी तेज्या फुडें जितले झिरो ते 10 100 ऑर 1000 आसा ते लावपाचे. तें आन्सर. ते मल्टिप्लाय आनी करीत बसप ना. ओके, सो आतां हांगा तेणी कितें केलां तें बरोवन पळोवया. 116 multiplied by 5. ओके, सो 5 आसा तो तेणी बरयलो 10/2. आतां 2 116 डिवायड करा. जर तुमकां अशें डायरेक्ट कट करपाक कळना, डिविजन करा प्रॉपर. ओके, सो आनी हें कट करपाक आतां म्हटल्यार कळोंक जाय, कित्याक 7th 6thूच ते शिकयतात, 5th सुद्दां इवन भुरग्यांक खबर आसता. सो 2 5 10, हांगासरलो एक उरलो, एक असो बरोवपाचो. सो 16 उरल्या. 2 संग 2 8 16. सो 58 इंटू 10. सो इट वील बी 58 इंटू 10 कितें येतलो 580. ओके, नेक्स्ट पळोवया. नेक्स्ट तेणी तसोच एक नंबर घेतला 824 इंटू 25. ओके, आतां तेणी 25 आसा तो कसो बरयला 100 डिवायड बाय 4. 100ाचो चवथो भाग 25 आसता, करेक्ट. सो 25 चौक 100 तशें घेतला. सो हें तुमकां खबर आसूंक जाय की खंयचो नंबर 100 ऑर 1000 डिवायड केल्यार खंयचो नंबर येता. आतां हो 4 हेका डिवायड करप. 4 दुने 8 आनी 4 संग 24. सो 2 नंबर घालता तेन्ना 0 येतलो. 206 इंटू 100. So 20600 is the answer. Okay. Using the meaning of multiplication and division, can you explain why multiplying by 5 is the same as dividing by 2 and multiplying? तेच जालें. 5 आमी बरोवं शकता 10/2 बिकॉज 2 5s are 10. ओके, आतां थोडे क्वेश्चन दिला तेंच्यांनी. फायंड क्विक वेज टू कॅल्क्युलेट दीस प्रॉडक्ट्स. सो फर्स्ट वन पळोवया. 2 इंटू 1768 इंटू 50. आतां 50 आमी कसो बरोवं शकता 100 डिवायड बाय 2, करेक्ट. सो हांव 50च्या जाग्यार बरयतलें 100 डिवायड बाय 2. सो 2 कॅन्सल आवट जालो. 1768 इंटू 100 विच इज 176,800. Next question. 72 multiplied by 125. आता थंय तेंच्यांनी हिंट बी दिल्या की 125 यू कॅन रायट इट एज 1000 डिवायड बाय 8. 8 9 जा. सो 9 इंटू 1000 9000. Okay, next one. 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25. हांगा तुमी 2 यूज करूं शकता पळया. 125कूय तुमी नंबर घालूं शकता आनी 25कूय घालूं शकता. सो 125 हांव घालतलें 1000/8.
40 into 8 आणि 25 हांव बरयतलें 100 divided by 4. So 8 cancel, 4 10 जा. सो आतां कितले झिरो येतले 1 2 3 4 5 6. करेक्ट. सो नेक्स्ट तेंच्यांनी थोडे क्वेश्चन दिले ते कर. सो हे क्वेश्चन करूया. क्वेश्चन नंबर 2तले कॅल्क्युलेट दीस प्रोडक्ट्स क्विकली. सो 25 into 12. So 25 I can write 100 upon 4 into 12. Correct? 4 3 12. So 100 into 3. 300 will answer. Then 25 into 240. Again 100 upon 4 into 240. 4 संग 24, so 100 into 60. 6000. 250 into 120. आता तुमकां पळोवचें पडटलें खंयचो नंबर आमी घेवं शकता. ओके, हांगा आतां एक जशें आमी हे बरयता पळय तशेंच आमी हेका बी बरोवंक शकता. दॅट इज 25 into 10 बरोवंक शकता हांव. सो 25च्या जाग्यार हांव घालूंक शकता 100 upon 4. सो 4 3 12 30 येयलो. 100 into 10 into 30. सो हो 3 आसा तसो येतलो. 1 2 3 4. 3000 जातलो तो. सेम 2500 into 12. सो हांगा बी 25 into 100 करपाचो आनी डिवायड बाय 25 you can write 100 divided by 4. So 3. Okay. Next is multiply by this is 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 आसा. 2 3 4 5 6 7 zeros. So it is 12 crore. ओके, सो हे कोणाचे मल्टिप्लिकेशन अशें विचारला तेणी. सो वी कॅन रायट 12 into 1 crore. अशें जावं शकता. आनी हो नंबर मे बी 4 3 12 बी बरयला आसत. Okay, so this can be like 12 into 100 into 1000 into 10. Okay, so 100 can be written as 25 4 जा. Then 125 into 8. 10 is 5 into 2. अशें जावं शकता नंबर. ओके, तेका तेंच्यांनी इन टर्म्स ऑफ 25 or 125 असो बरय म्हणून सांगला. सो हांवें तो
एक सुद्दां घेतल्या जाता, बाकीचे हे दवरपाचे. जस्ट हो 100 आहा तो 25 into 4 ओके.